अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज शरीक गुफ्तगू हैं हमारे इलाके के SHO। मौजू वही बिगड़ता हुआ लॉ एंड ऑर्डर। अस्सलाम वालेकुम सर। बात समझ रहे साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने लॉ एंड ऑर्डर पे बात करने के लिए एक फर्शनास और मुस्तद पुलिस ऑफिसर को बुलाया। नहीं, मैंने तो आपको बुलाया। जी मैं अपनी गल करने है जनाब। मेरा ख्याल है कि शुरू जी एक्सप्रेशन ने जो जे इंटरव्यू खराब ना कर लीजिए सी। अतीक बेटा तू तो कहता सक उन्होंने पुलिस की तारीफ कर रही है। अपनी तारीफ को, आपकी तारीफ तब है जब आवाम करे। जुनैद साहब एक बात याद रखिएगा, जितनी देर तक आप इस महकमे को ऑन नहीं करेंगे, इससे मोहब्बत नहीं करेंगे, इसके साथ प्यार नहीं करेंगे, इसकी तारीफ नहीं करेंगे, तो यकीन माने ये जो महकमा है इसमें कभी भी जान नहीं आ सकती। कुछ कारकर्दगी भी तो हो ना। और सर मेरी गल तो सुनो, खुदा दा वास्ता जे अहमदाबाद दी फोटोआं लगनियां होगी खड़ी चलांगे वहां। उसकी तारीफें भी खुशामद के लिए, आपकी तारीफें भी खुशामद के लिए। जो भी है उन्हें भी हौली हौली वजीर आला बानी जाने, मैनू भी SP तक तो पहुंचाओ ना। कारकर्दगी दिखाएं। और सर एक बात मेरी याद रखिएगा, इस वक्त जो मौजूदा पुलिस है, खास तौर पे हमारे लाहौर की पुलिस, आप यकीन माने जुनैद साहब ऐसे फर्शनास ऑफिसर हैं। सबसे पहले तो मैं अपने ऑफिसर्स के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। शायर कहता है हमारे ऑफिसर्स के लिए, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हाय 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 सर, वाह करनी बेटे रोज ये झूठी वाह नहीं करी थी। जुनैद साहब ये शेर हमारे ऑफिसर्स पे फिट बैठता है। थोड़ा ज्यादा कर गया। क्यों जी? हजारों साल, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਖੋਂ ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਖੋਂ ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। गली गली फिर के देखें, किसी भी थाने की हदूद में जाके देखें, लोग आपको दुआएं दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना जो ये मैं तो दुआएं लोगों कह की रहा तरह नवाजी है। मैं समझता हूँ कि लोग वाकई बड़े खुश हैं और दुआएं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ हूँ। क्या खौफ करें कुछ की होया जी दुआ तो तरह तरह की आप पुलिस बना रहे हैं, कभी डॉल्फिन, कभी फलां, कभी एलीट। आउटपुट क्या है? वो सारा आउटपुट देखे तो सही, ये जो नई डॉल्फिन पुलिस आई है, आप देखे जरा सड़कों के ऊपर किस तरह फर्शनासी से ड्यूटी दे रहे हैं वो लोग। क्या ड्यूटी दे रहे हैं अभी तक? चले कोई एक उनका कारनामा बता दे। तुसी इन्नी देर हेलमेट इन्नी गर्मी च पा के बहाओ, मैं तुहानू मान थोड़ा कारनामा बेचारे इन्नी गर्मी च हेलमेट पा के फिरन दे। ये दुआ तो उन्होंने की खिदमत करी है वाम दी, तो सुधरा सा एडी मोटी काली वर्दी पा के बेचारे फिरन दे, पतंग डाल लिए ने वाम दे पीछे। और की करिए तो की करिए, डांगा मार के अपने सिर च। अच्छा, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि पंजाब के 5 अजला में मवेशी चोरी की वारदातों में 25% इजाफा हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे बताया अतीक ने कि आपने मवेशी चोरी पे बात करनी है, इसलिए मैं अपना वो ऑफिसर लेके आया हूँ जो ये मवेशी चोरी में स्पेशलिस्ट है। कौन? ये बख्तियार जो बैठा हुआ है, ये मवेशी चोरी करने में स्पेशलिस्ट है। साथ दो ये जनाब, आपने यही फरमाया। और सर मवेशी चोरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशलिस्ट है। अच्छा, तो इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ली है? जी ये स्पेशलिटी है सर के जानवरों नाल गल भी कर लेंदा जी। हाँ जी, कदरों को मत चोरी हो जाए तो जाके आले दुआले वाली मझां कोलों पुछ लेंदा आपा जी जेड़ा बंदा ताड़ी कदर नूं खोल के लै गया ओहदे किहड़े कपड़े पाए सन, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਸੀ, और मझां ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਦੀ ਮਝਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। सर अभी पिछले दिनों उकाड़े में 150 भैंसें चोरी हुई, मैंने 250 बरामद किए सर। ਹੁਣ ਦੱਸੋ एडा डाडा अफसर जे 25 ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 200 ਮੱਝ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ 150 ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ 150, ਬਾਕੀ 25 ਮੋੜਾਂ ਨੇ ਆ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਆਦਮੀ ਜੇ ਖੋਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਫਸਾਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛੱਗੂ ਘੁਮਿਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਖੋਤਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਖਤਿਆਰ ਛੱਗੂ ਦਾ ਖੋਤਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਮਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਛੱਗੂ ਦਾ ਖੋਤਾ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਛੱਗੂ ਦਾ ਖੋਤਾ ਲੱਭਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੰਨਾ ਕੇ ਮਿਹਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖੋਤਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖੋਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਘੁਮਿਆਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੋਤਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ।
2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਵਾਵਾ ਕਰਾਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖੋਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੈਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗਵਾਚਿਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। एडा ज़हीन आदमी ने आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई ना। मैं कहना जी ऐसी बल्ले बल्ले ये तो बंदा है मैं तुहानू सही दस रही जानवर नाल गल्लां कर लैंदा जी। हाँ जी हाँ जी वो मझ नाल ते गल करदे मैं खुद देखिया। अच्छा एक दिन खोते नाल भी लगा ओहदे नाल गाना गाण दिया बकायदा सजन मेरे सजन मेरे ओ मैं जो की करन दी है कहंदे जी दी कोल फायदा चुकन दे हर बंदे दा गधा बरामद कराता है। जनाब खोता ते इंज ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਵਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਖੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ। ਖੋਜੀ ਮਗਾਏ ਨੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਗਿਆ ਖਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਾਲੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। 2 फुट गहरा खाला होता है ਉਹ ਪੌਣੇ 2 ਫੁੱਟ ਸਾਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। सदीक साहब ये मवेशी चोरी से मुतालिक आप मेरे सवाल को मजाक में गोल कर गए ये ला हौल वला कुव्वत नहीं, बिल्कुल ऐसा ही मैं है। ऐसा कर सकना सर मेरी ये जरूरत है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि हमारे दही इलाकों में लोगों के लिए ये एक बहुत संगीन मसला है जिनका वाहिद जरिया रोजगार जो है मवेशी है। आप ठीक कह रहे हैं ये दही जो है ना जी ये वैसे ही रमजान में महंगा हो जाता है। मेरा मजाक खास मैं समझा नहीं आप दही की बात कर रहे हैं। देहाती इलाकों में अच्छा 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 मैं समझ गया बस यही सीरियसनेस आप मवेशियों की बरामदगी में दिखाते हैं। नहीं मैं सीरियस हूँ आई एम डैम सीरियस जुनैद साहब ऐसा ना कहिए मुझे समझ नहीं आई। असल में ये जो जानवर चोरी का रवाज है ना जी ये ज्यादातर होता ही ये गांव वगैरह में दही इलाकों में। क्योंकि ये लोग जो है ना जी आपस में एक तो चोर होते ही हैं वहां पे वो चोरी करते हैं पैसों के लिए ये वो मगर ये दुश्मनी के चक्कर में भी गांव के लोग एक दूसरे का जानवर चोरी करा देते हैं। जी सर जी हाँ एक दूसरे को बरामदगी तो आपका फर्ज है ना सर मैंने बताया है आपने अभी बख्तियार से नहीं सुना 150 भैंस बरामद करा के दी है जनाब। चलिए एक वाक्य में बरामदगी हो गई ना मैं तो आपको आदादो शुमार बता रहा हूँ कि कई अजला में इजाफा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी ये भैंस चोरी में इजाफा। वैसे हमने आपने शायद ये सुना हो कि सीएम साहब ने ये ट्रैकर वगैरह भी भैंस को लगाने के लिए कह दिया और उसको वो चिप वगैरह ऐसी लगा रही है कि भैंस चोरी की थोड़ी बहुत ये जो रेशो है कम की जा सके। बल्कि मेरा ख्याल है इसमें पूरा काबू पाया जा सकता है। सर जी कोई ताला होना चाहिए जो भैंस को लग जाए चोरी ना हो भैंसे। कैसा जाहिल आदमी है वो ताला मारी दिया नासा ही चलाना है। टेक्नोलॉजी में गुफ्तगू हो रही है तुम्हें क्या जरूरत है बीच में बोलने की। तो ये टेक्नोलॉजी काम भी हम सहारा ले रहे हैं जुनैद साहब। ये जो पंजाब हुकूमत ने ये नया एक इंट्रोड्यूस करवाया है सिस्टम इंशाल्लाह ये भी जल्दी पूरे पंजाब में फैल जाएगा। भैंस चोरी का भी कम हो क्या जाएगा। कर रहे हैं इस ज़मन में जी आप क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में गल्ला नहीं करने बह के बातें करते जा रहे हैं ना कुछ करें की करिए मजे नु मोबाइल लै दईए ताकि अगर कोई खोल के लै जाए तो जाके उतो मझ काल कर देवे गल सुनो मैनू भाबड़े वाले मंदिर दी पिछली गली च लै आए जे जाके मैं लै जाओ फटाफट दसो की करिए। मोबाइल ही ले दे कुछ तो करें हेलो और क्या मोबाइल लै दईए ओनू मझ नु एडा एडा दा हत्थ हुंदा है फोन थले रख के पहला जीरो ही मिलाना तो मोबाइल जीरो हो जाना। दसो तुसी कोई तरीका दस दिओ माई दी जेब च किराया पा दीए करिए ताकि जिथे कोई खोल के लै जाए उतो रक्शे ते बैठ के वापस आ जाए। देखिए आप इतने संगीन मसले को मजाक में उड़ा रहे हो। सर मजाक च नहीं मैं तुहाडी गल उड़ा रहा मैं परेशान हाँ खुद परेशान हाँ मैं तो इस गलों भी परेशान हाँ कि जिन्नी देर दी मझां चोरी होण डईयां ने इन्हां नूं खुद भी अकल आ जानी चाहिए कि बगाने बंदे नाल नहीं जाईदा। कोई भी बगाना बंदा आके खोले चोर हुंदा है। हाँ तेरा कोई जेठ नहीं कि सौरा नहीं तेरा जेड़ा चली बिल्कुल ख्याल कर कुछ आराम नाल ही वो खोलता संगल ते ओहदे नाल टुर पैंदियां ने। बेसब्री जानवरां च भी आ गई है लालच आ गई है। देखो वो थोड़ा जिहा स्टाल हाथ च फड़ के चोर मगर ला के लै जांदा है। वो खुदा दा वास्ता जे जेड़ा बंदा तुहानूं रोज गुतावे करदा नुआंदा भी है नाल नुआंदा भी है। देखो ओनू छड्ड के ते इन्ने कुछ स्टाले पिछे चोर नाल चली जांदा। सर जी कह रहा भुख लगी मैनू स्टाला पा इनू
भूख लगी है देखते सही कितने आए हैं कितने मुंह के आए हैं ये तो देखो बेवकूफ आदमी ये जुनैद साहब जानवर की जो चोरी है ये मालकान को भी चाहिए कुछ जिम्मेदारी का एहसास करे कुछ दिन पहले की आपको बात सुनाता हूँ हमारे मेरे इलाके की एक महल्ले की खातून बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी खातून छोटा मुंह तो वड्डी एनक लाई होती आगे थाने जी मेरी कैटो चोरी हो गई कैटो कितनी देर तो मैंने नहीं समझ लगी मैं घबरा गया बड़ा सख्त मैं क्या अल्लाह माफ करे को बच्चा चोरी हो गया मैं कैटो केड़ी चोरी हो गई बिल्ली मेरी बिल्ली चोरी हो गई वो अखबारों में भी आया था ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਟੋ ਗਿਆ ਕਰੋ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕੈਟ ਕਵੋ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪਰ ਚਲਾਓ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੈਟੋ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਐਪਲ ਲਿਖੋ ਐਪਲ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਲੱਭਣ ਚ ਮਗਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰਾ ਨਿਸਤ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਕੈਟੋ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਉਹ ਐਪਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਐਪਲ 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 ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਸੇਬ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਲਾ ਕੋਲੂ ਜਾਂ 골ਡ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭੇਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਾਲਾ ਕੋਲੂ ਇੱਕ 골ਡ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 25,000 ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 25,000 ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਵਿਕਣ ਡਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਨੇਵਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਾ 25,000 ਦੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਚੋਰੀ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਸਰ ਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਡਏ ਨੇ ਉਹ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਾਨੂਸ ਸਨ ਬਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੋਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹੀ ਤੋਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਚੋਰੀ ਖਾਣੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा यार जुनैद रमजानुल मुबारक में इस तरह की खबरें पढ़ के दिल खून के आंसू होता है कि छापा पड़ा और मुजरे सेहत जहरीली पकौड़ियां पकड़ी गई हाय 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 देखो ना यार चलो महंगाई शंगाई का तो हम रोना रो ही रहे हैं मगर इस तरह की बेईमानी जो है मतलब जहरीली पकौड़ियां बना बना के बेच रहे हैं पकड़ी गई हैं तो यार ये रीली होंगी ना कितनी बदनामी का बायस बनती हैं हमारे मुल्क के लिए मुसलमानों के लिए चलो पकौड़े भी पकड़े जाए तो खैर है पकौड़ियां भी चल रही नहीं हैं यार ये ज्यादा बेइज्जती वाली बात है तुम्हें क्या पता है जिस दिन से पकौड़ियां पकड़ी गई हैं पकौड़े बेचारे मुंह छुपाते फिरते ये पकौड़ियां पकौड़ों की रिश्तेदार होती है अरे देखो ना यार मुजरे सेहत पकौड़ियां क्या जवाब देंगे पकौड़े किसी बंदे को चलो मैं जी बेचारी इतनी इतनी तो होती है और ज्यादा दुख वाली बात ये है कि उन पकौड़ियों ने वकील कर लेना है और 2-3 तरीकों में देख लेना पकौड़ियां बरी हो जाएंगी फिर बैठ के भल्ले के साथ बातें कर रही होंगी भल्ले का जमाना ही नहीं रहा थोड़ियां जिहियां हिजरीलियां यहाँ ते दस सानू कचहरियां अदालतां च तरूंदे फिरे जी भले ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ हाँ जी वो क्या बुजुर्ग कहा करते थे कि रन्ना च तो नांगी करन दे अच्छा तुम देख लेना कि पकौड़ियों को हर तारीख हर पेशी पे शानदार मीडिया कवरेज मिलेगी पकौड़े को कभी अरे जी पकौड़े को कौन मुंह लगाता है पकौड़ा अगर डॉक्टर आसम लेवल का हो तो फिर कवरेज मिलती है और पकौड़ी तो आम सी भी हो उसको कैमरे वाले पीछे पीछे और वो आगे आगे बहुत ही जुल्म हो रहा है वैसे आई एम वेरी सैड टू दिस करप्शन अच्छा जी खबर सुन ले कौमी असम्बली का कोरम पूरा करने का मामला कोई हमालिया सर करने के मुतरादिफ हो गया हर इजलास में फ्रंट लाइनें खाली होती हैं अरकान को फोन करके बुलाना पड़ता है देखो यार अब पार्लियामेंट के अजलास में कौमी असम्बली के अजलास में अगली लाइनें खाली होती हैं और अगली लाइनों से ही तो शो बनता है ऐसे नहीं यार कुछ सीरियसली करना चाहिए मेरा कहना है कि इजलास की हाजिरियों पे ना कोई कुरानदाजी करके इनको कोई टिकट विकट देने चाहिए बैंकॉक वगैरह के ना ताकि आएंगे वरना अगली लाइनें खाली होती हैं जबकि क्लैप बनती है अगली लाइनों के हिसाब से
आप लोग तो खुद थिएटर का तजर्बा रखते हैं, अगली लाइन अगर क्लैप ही ना करे खाली हो तो फिर क्या ड्रामे ने चलना है जी, बताइए जरा। सही कह रहे हैं या फिर इनको चाहिए कि पीछे से लोग उठा के अगली लाइनों में ले आए, या बाहर से माली चौकीदार सारे बुला के अगली लाइनें फुल करें, किराए पे रख ले, वरना माली चौकीदार आएंगे तो इजलास ही अजीब सा हो जाएगा। चौकीदार उठ के कहेगा कि हई होरे वाला वजीरे तेल और गैस से कह के मुझे 2 कुपियां तेल दिलवाया जाए, मैं दरवाजे जब बंद करता हूं तो उनमें से ची ची माली उठ के गएगा सरकार मेरा रंबा दिल छोड़ गया है, मुझे नया रंबा इशू करवाया जाए। वजीर खजाना सागदार साहब उठ के कहेंगे देखे रब्बे की सब्सिडी जो है इसके ग्रोथ रेट के मुताबिक रंबा देना चाहिए। बारी बरसी कटन गया ते खट के लियांदा रंबा, बिजली इत्थे आ नहीं रही, खाली खलोता खंबा। अब्बा वेखो 2.5 फुट दा ते पुत्तर एदा लंबा। दिस इज वेरी बैड, सीरियस मैटर पे भी आप लोग नहीं में पढ़नी शुरू हो गए। क्या है अगली खबर? आर्मी चीफ राहील शरीफ ने कहा है अमेरिका की तरफ से अब ड्रोन हमला हुआ तो ड्रोन गिराया भी जा सकता है। अब बिल्कुल ठीक है, बल्कि गिरा के डांगे मार मार के उसको फेंक फूक के उसका पतीसा भी लिया जा सकता है। मल्ले में आते हैं ना यार, पुराने लोग से पतीसा दे देते हैं, बल्कि अब तो उन्होंने छोटे छोटे रक्शे जो है ना उनकी ट्रालियां बना ली हुई हैं। सबूता ड्रोन भी ऊपर आ जाना, ऊपर सबूता ड्रोन रख के गली में जा रहे हो, मल्ले के बच्चे सारे कच्चे पा के पीछे लगे हो, ताड़ियां बजा रहे हो, अमेरिका का ड्रोन हो भाई सजी हाथ ना जाए ड्रोन फंस जाएगा गली तक। बल्कि लोग आके कबाड़िए से पूछा करेंगे भाजी आ ड्रोन दियां पिछलियां लत्तां है ने? क्यों जी खैर है यार साडे कूलर दियां टुट गईयां सानू लाणियां। तगे टोकरी हो जाएगा इनका ड्रोन अगर ये बाज ना आए तो। चीफ साहब ने सही कहा है, जिस दिन उनको गुस्सा चढ़ गया ना इनका ड्रोन इधर गलियों में खज्जल हो रहा हो। अजीजी ड्रोन इधर क्या करेगा, हम खुद ड्रोन के माहिर हैं। हाय हाय हाय, इसको तो अल्लाह ने बनाया ही ड्रोन के लिए। चलें जी खबर सुने। सदर ममनून हुसैन ने कहा है कि जिन मुकामात पर खवातीन काम करती हैं उनकी हिफाजत के लिए वहाँ जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। वाजिबात सबसे पहले तो सबको ये मुबारक हो कि हमारे सदर साहब बोलना शुरू हो गए हैं। मैं वरना मान से बड़ा वरिड था कि माशाल्लाह 3 साल के हो गए और बोल नहीं रहे। बच्चा तो 10 महीने का बोलना शुरू कर देता है। ना बोले तो बच्चे को हल्की सी चपत लगा के चेक करते हैं कि बच्चा रोए पता चले कि बोलता है। बाकी आवाज निकलेगी इसकी। दूसरा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अब माशाल्लाह अवाम के फायदे की बातें शुरू कर किया कि जिन मकामात के ऊपर खवातीन काम करती हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए अब जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कराने लगे। एक कैमरा वो होगा जो औरत को कोई बंदा घूरेगा तो वो टू टू करना शुरू कर देगा। दूसरा कैमरा वो होगा कि कोई मर्द अगर आंख मारेगा तो कैमरा उसकी आंख उधर बांधी फाड़ लेगा, फटाफट पुलिस बुलाएगा फिर आंख खुलने देगा। तीसरा कैमरा वो होगा कि अगर कोई मर्द किसी औरत से फोन नंबर मांगेगा तो कैमरा ऊपर से मुंह भर के कहेगा तेरे घर मां भैन नहीं की। चौथा कैमरा वो होगा कि कोई मर्द अगर औरत को कहेगा ना कि आपके फोन में ईजी लोड करा दूं तो कैमरा ऊपर से कहेगा कि मां तेरी दवाई हथों बैठी है उन्होंने तो दवाई लेके दे भाई। कई मर्द आगे से बेशर्म भी होते हैं, वो अगर कह देगा ना कैमरे को कि भाई जी वो अब्बा जी की ड्यूटी है तो कैमरा नीचे आ जाएगा, कहेगा मैनू डंडा फड़ा दियो तो सारे एक पासे हो जाए। ये है जदीद टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होने लगी है। वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी ना उसमें तो कैमरे इस तरह की सिचुएशन देख के सिर्फ इतना ही करते थे। ये जदीद कैमरों ने नहीं छोड़ना, इन्होंने तो लितर मारने हैं पकड़ के। वैसे ममनून साहब अच्छा शटअप उठा रहे हैं आप, मगर मेरा ख्याल है कि जदीद टेक्नोलॉजी की बजाय कदीम रवायात इस्तेमाल होनी चाहिए, उनको उजागर करना चाहिए। और कदीम रवायात ये है हमारी कि दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझा जाए, वो बेशक वर्किंग प्लेस हो या नॉन वर्किंग प्लेस हो। फिर मेरा ख्याल है इस मुल्क के अंदर ये खफाजत खत्म होगी। सही जी जमशेद दस्ती ने अवामी राज पार्टी के नाम से अपनी सियासी जमात रजिस्टर करवा ली, इंतखाबी निशान झाड़ू मांग लिया।
بہت اچھے. اب آئے گی دیکھنا تبدیلی. عوامی راج پارٹی اور انہوں نے راج کرنے کی جو خواہش ہے نا اس میں اب عوام کو بھی رلایا ہے. اب عوام ان کے پیچھے لگے گی. اوپر سے دیکھو کتنا پاپولر انتخابی نشان مانگا ہے دستی صاحب. جھاڑو یار ہنسنے والی بات نہیں ہے, یہ پاپولر چیز دیکھنی چاہیے. دستی صاحب یہ جو جھاڑو آپ نے مانگا ہے یہ دستی والا ہے یا سادہ ہے؟ یار پھر ہنس رہے ہیں یار. میں اتنی کہاں قسم کے یہ پارٹی اگر جیت بھی گئی تو الزام یہی لگنا ہے کہ جی انہوں نے جھاڑو پھیرا ہے الیکشن. یار وہی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جھاڑو وہ تو نہیں جو خزانے کو خونج دیتا ہے؟ عزیزی میں نہیں جاؤں گا جلسے میں. کیوں جی؟ آنکھ چتیلا نہ بچے گئے. بچے یار تم حد ہو گیا تمہارے والی. تم انتخابی نشان دور رکھنا مجھ سے. اس انتخابی نشان کا ایک نقصان ہونا ہے. کیا؟ مور لگانے سے پہلے ترونکا لگانا پڑے. اگر بغیر ترونکے کے کسی نے اس پہ مور لگائی تو گھٹا بڑا اٹھنا ہے. بہرحال گڈ لک ٹو یو دستی صاحب. بناؤ پارٹیاں تڑا تڑ. انہیں تھے امروداں والے نہیں جنیاں سیاسی پارٹیاں بن گئی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید یہ کچھ عرصہ پہلے تک بلکہ 3-4 ہفتے پہلے تک سیاست میں اس قدر راش اور حلالہ ہوئی تھی جیسے رمضان کے مہینے میں سموسیوں والی دکان پہ ہوتی ہے. مگر ایک دم سارے ٹلے پڑ گئے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے آپریشن کی وجہ سے بھی کچھ اخلاقی طور پہ چپ کیے ہیں. مگر مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اور بھی معاملہ ہوا ہے. ایک تو روزے ہوئے ہیں رمضان کی. یار تم کیوں ساتھ ایسے کر رہے ہیں؟ یار میں تو آپ کو سیریس کہتا ہوں, ایم ڈی صاحب کو شکایت کریں. سیریس بات ہے یار, میرے کو مذاق کیے. It is not seriousness. نہیں روزے روزوں میں ہر چیز جو ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے. میرے جیسا سلم سمارٹ آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. میں واقعی نہیں سیریس. رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں بولتے. ایک تو نواز شریف صاحب کی بیماری. میرے محلے والے کہنا شروع ہو گئے, کہتے ہیں تمہارا جو اینکر ہے وہ حلوہ کدو بنتا جا. تم کامران شاہد کی شو میں بھی جاتے ہو. یعنی کامران شاہد کو ساتھ ربٹی گیند بنا دیا اور خود سمارٹ بن رہے. تمہاری بات کر رہا ہوں. محلے والے کہتے ہیں اس کا نام اب پپو رکھ دو. میرا لو دیکھو یہ جرنلزم کیا ہوا اور ٹھاکر والے اس کو میں تو یہ کہنے لگا تھا, ایک تو نواز شریف صاحب کی بیماری, دوسرا روزے, اور تیسرا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اہم لوگ ڈسکس نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے سیاست ذرا ٹھنڈی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ ہے پارٹیوں کے اندرونی اختلافات. اچھا میں نے کہا سیاسی پارٹیاں کہیں نے برف کے بلاک پہ رکھ دی. اس وقت جتنے بھی بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں, کم از کم 4 کے تو میں نام جانتا ہوں, ان کی وجہ سے وہ باقاعدہ مسائل کا شکار ہی نہیں ہے بلکہ یہ پارٹی کے اندرونی اختلافات ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلے الطاف حسین صاحب, ان کا تو خیر بچے کو پتا ہے حلالہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مصطفیٰ کمال نے اپنی ہٹی کھول لی. اچھا پھر تحریک انصاف, عمران خان صاحب بہت پریشان ہے. اچھا جی, بہت پریشان ہے. نواز شریف صاحب پریشان ہے. پھر پیپلز پارٹی بھی پریشان ہے. پیپلز پارٹی کا میں بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو دانستہ طور پر یہ امپریشن دے رہی ہے کہ ہمارے اندر اختلافات ہیں, حالانکہ اس پارٹی میں اختلافات نہیں ہیں. اچھا اس کا ذکر میں پہلے ہی کر لیتا ہوں. وہ یہ امپریشن دیا جا رہا ہے میڈیا کے بعض حصوں میں کہ باپ اور بیٹے میں اختلاف ہے. اچھا زرداری صاحب اور بلاول میں اختلاف ہے. واقعی سننے میں ہے نا, کو کہا جا رہا ہے کہ جناب بلاول صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہارش لائن لینا چاہتے ہیں, ہارش سٹانس لینا چاہتے ہیں, اور پاناما لیکس کے مسئلے پہ بھی بڑا سخت موقف اپنانا چاہتے ہیں. نون لیگ کے ساتھ حلالہ ڈانگ سوٹا ہونا چاہتے ہیں. لیکن یہ سب میرا خیال ہے, میری ذاتی اوپینین یہ ہے
کہ پریکٹیکلی ایسا کچھ بھی نہیں ڈرامہ ہے یہ صرف بلاول صاحب کی امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے اچھا لیکن باقی سب کچھ طے کچھ بھی نہیں پیپلز پارٹی کرے گی نہیں تو میں یہ پہلے دن ڈرامہ سے یہ کہہ کتنے رہا ہوں قسطوں کا چلانا چاہتے ہیں یہ لوگ جب تک چلے گا عید کے بعد بہرحال کافی چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی اب بات آ گئی سب سے جو سیریس ہے جو کچھ ایم کیو ایم کے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہوتا رہے گا آئندہ بھی لیکن وہ کسی حد تک فیزل آؤٹ ہوتا جا رہا ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب والا شو تھا عمران خان صاحب کے لیے 5 MNA ایسے ہیں جو باقاعدہ اس وقت درد سر بنے ہوئے ہیں اور ان میں انجینئر داور خان کنڈی کرنل امیر اللہ مروت ہیں ساجد نواز خیال زمان اور جنید اکبر خان یہ وہ 5 MNA جو باقاعدہ کچھ تھوڑی دیر بعد عمران خان کو باقاعدہ ذہنی طور پہ کچوکے لگاتے ہیں اور ان کا سارا ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی طرح CM KPK کو تبدیل کر دیا جائے خٹک صاحب کو چینج کر دیا جائے اور وہ خٹک صاحب کے بارے میں چھوٹی اطلاع سے لے کے بڑے سکینڈل تک ہر وقت کمپائل کرنے کی کوشش کرتے خٹک صاحب کی تو ہوتی چھوٹی اطلاع ہے انہوں نے جی کسی کو خرونڈا مارا ہے بڑی اطلاعیں بھی ہیں ان کے پاس نہیں بڑی اطلاعات جو ہے تحریک انصاف میں وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب اپنا یہ جو ہے جہانگیر ترین صاحب اور چودھری سرور کھوئے والے ملائی والے لندن والے جہانگیر ترین اور چودھری سرور صاحب ایک ہی پلڑے میں اچھا وہ جو ایک امپریشن ہے پورے پاکستان میں کہ 2 دھڑے ہیں اس امپریشن کو کم کرنے کے لیے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے عمران خان صاحب بہت محنت کر رہے ہیں کئی دفعہ دونوں تینوں کو اکٹھے ایک ہی گاڑی میں بٹھانے کی بھی کوشش کی ہے تصویریں بھی خاص طور پر اتروائی ہیں موڑے پہ بھی بٹھایا تینوں میڈیا میں جاری کی گئی لیکن بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی لیکن اس سے بھی زیادہ جو سنگین اور فکر مندی والی بات ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے ہے جو ایک تو اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مسائل اور ایک پرابلم کا شکار ہے اوپر سے ان کی پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ سویر ہوتے جا رہے ہیں یہ جو پچھلے دنوں یہ جو ہم خبریں سنتے تھے نا کہ جی کوئی 30-40 MNA کوئی الگ دھڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خبریں 100% درست نہیں ہیں تو 100% غلط بھی نہیں ہیں اچھا ہاں یعنی انہوں نے کچھ نہ کچھ گرین سگنل ایک دھڑے کو دے رکھے ہیں اور اس وقت جو ہے ایک دھڑا بڑے کھلے عام اس کو کمانڈ کر رہے ہیں بے شک 100 دفعہ اس سے انکار کریں چاہے نثار علی خان صاحب اچھا رانا تنویر احسن اقبال صاحب یہ واضح طور پہ ان کی انکلینیشن جو ہے باقی 2 کی یہ چودھری نثار صاحب کی طرف نظر آتی ہے چودھری نثار صاحب اپنا آپ دکھانے کے لیے ہر 2 دن پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اس کو راجپوت گروپ بھی کہا جا رہا ہے نجی محفلوں بلکہ مجھے کسی نے بتایا کہ چودھری نثار صاحب نے سپیکر مائک شائک بھی اپنے خرید لیے خود ہی ہر 2 دن صاف صف کر کے سجا کے بیٹھ جاتے ہیں چھاٹے بھائی صاحب آ جائے سارے بعض جو مطلب مخیر حضرات ہیں وہ بہت زیادہ دیتے ہیں نا وہ خیرات کرتے ہیں نیاز کرتے ہیں تو وہ دیگوں اور کناتے ہیں اور یہ سارا کچھ پکا اپنا ہی رکھ لیتے ہیں بجائے کرائے پہ لینے کے اسی طرح چودھری نثار علی خان صاحب نے مائک پکے اپنے ہی خرید بتانے کے لگا تھا کہ دوسری طرف جو چودھری نثار علی خان صاحب کے مقابلے میں گروپ ہے وہ بھی اب کم ایگریسو نہیں رہا پہلے وہ ذرا دبا تھا اور چودھری نثار صاحب دبنگ لہجے میں بات کرتے تھے جو مخالف گروپ ہے ظاہر ہے اس میں ہمارے خواجہ آصف صاحب خواجہ سعد رفیق صاحب اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب اسحاق ڈار صاحب اس کو کشمیری یا خواجہ گروپ کا نام دیا جا رہا ہے ایک راجپوت گروپ ہے اب یہ جو گروپ ہے جس کو کشمیری گروپ کہا جا رہا ہے یہ پاناما لیکس کے مسئلے پہ بھی ذرا مٹی پاؤ والے ایٹیچیوڈ کی حمایت کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو زیادہ ہوا دینے کی کوشش نہ کریں اور دوسرا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تھوڑا سا ہارش ہونے کی بار بار بات کرتا ہے جبکہ چودھری نثار صاحب کا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ ذرا آہستہ آہستہ چلیں ہاں اور یہ جو دوسرا گروپ ہے نا چھوٹی چھوٹی بات کو ہوا دے کے بڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے ایون اپنی پکھی رکھ لی چھوٹی سی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی اتنی طبیعت خراب تھی آرمی چیف نے ان کو گلدستہ کیوں نہیں بھیجا آرمی چیف نے عبدالستار ایدھی صاحب کو گلدستہ بھیج دیا ہے اور دوسری طرف ملکہ نے نواز شریف صاحب کی خدمت میں شہد کا تحفہ پیش کیا ہے تو آرمی چیف نے کیوں نہیں ابھی تک ان کو ملکہ تو بزرگ خاتون ہے نا ان کو پتہ ہے کہ اس لڑکے کو اس وقت شہد کی ضرورت ہے انہوں نے بچے پالے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے اس کو یہ شہد اور دودھ کا یادہ استعمال کرائیں تو چھتی صحت یاب ہوتا ہے سیانی بیانی خاتون ہے بڑی مدبر ہے میں نے سنا کہ کمیٹیاں جب ڈالتی تھی نا ملکہ تو لندن میں کسی اور کی کمیٹی نہیں تھی چلتی صرف ملکہ کی کمیٹی چلتی تھی وہ تو پھر بیچ میں یہ جب آئی ہے لڑکی کیا نام ہے اس کا ایک ملکہ کی کمیٹی چلتی تھی اور کمیٹی کا نلکا چلتا تھا لو
میں تمہیں بتانے یہ لگا تھا کہ یہ سارا کچھ جو بھی اختلافات ہے نا یہ سارے قائدین عید سے پہلے ان کو حل کرنا چاہتے ہیں. عید کے بعد میلہ سجنا ہی سجنا ہے. جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی پاناما لیکس پہ یہ کور اپ کرنے کی کوشش کریں, عید کے بعد یہ مسئلہ سر اٹھائے گا ہی اٹھائے گا. یہ میری بات لکھ لو. تو اللہ خیر کرے, بس ملک کے لیے اچھا ہو, جو بھی ہو یار, سیدھی بات ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا بھائی جان, حسب ڈاک میں سب سے پہلے کراچی ملیر سے ہمیں ارشد زمان صاحب نے خط لکھا ہے جی, اور بلکہ بڑا دلچسپ ایک معاملہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں انہوں نے ہم سب کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں شاندار افطار پارٹی کی چابی تھما دی ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے ایک پہلی بجھوائی ہے, اگر تم جواب دے دو گے, شرط یہ کہ تم نے اکیلے نے جواب دینا. پھر افطاری نہ کران والی گل یا تو کہیں کہ مل کے جواب دے دے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اشارہ نہیں دینا, آپ نے مجھ پر پابندی لگائی ہے اور تم نے بتانا ہے. بڑی آسان سی ہے, ایک تصویر ہے, تم نے صرف بتانی ہے وہ تصویر. دکھائیں جی ذرا. اس تصویر میں صرف آپ نے یہ بتانا ہے کہ بلی سیڑھیاں اتر رہی ہے یا بلی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے. بات اچھے, مجھے تو ایسے پوچھ رہے جیسے بلی میری بھتیجی ہے. اچھا دیکھو صحیح, مجھے کیا بولتے ہیں اس کا؟ کوشش تو کرو. یہ سیدھی بات ہے, نظر آ رہا ہے کہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہے, چڑھ رہی ہے کہ پتہ نہیں اتر رہی ہے. اب یہ جو اسکرین میں پہلی سیڑھی ہے اس کو دیکھو, اور دیکھو نیچے اتر رہی ہے. یار اگر تو دودھ دڑا پیالہ اوپر چھت پہ پڑا ہوا تو پھر تو سیڑھیاں چڑھ رہی ہے, اور اگر نیچے کچن میں پڑا ہوا تو پھر اتر رہی ہے. ویسے سیانے کہتی ہیں کہ جو بلی ہوتی ہے نا, یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پونچھ اوپر کرتی ہے, اور پونچھ اس کی اونچی ہے اس لیے یہ چڑھ ہی رہی ہے. اچھا ہمارا جو بھی ہے بہت خوبصورت آپٹیکل ایلیوژن ہے نا, واقعی نہیں پتہ کیا ہے. اس سے پوچھتے ہیں, گوری ذرا بتاؤ, آپ بتائیں جی, یہ اوپر جا رہی ہے یا نیچے آ رہی ہے؟ جہاں بھی جا رہی ہے خیر سے جائے. بہت اچھے, اس پہ تو ہمیں افطاری کرا دینی چاہیے. نہیں یار کوئی طریقہ تو ہوگا پتہ کرنے کا, کوئی طریقہ ٹوٹکا. یار پونچھ ہی ہے, کچھ طریقہ میں بتاؤں کیا؟ بلی کو شش کرو, ٹھیک ہے, اگر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کے بھاگ رہی ہے تو اتر رہی ہے, اگر وہ سیڑھیاں چڑھ کے بھاگے گی تو چڑھ رہی ہے. بہت اچھے, یہ تو وہی بات ہوئی نا, یہ جو جوڑا کبوتروں کا اڑ رہا ہے, ان میں سے کبوتر کون ہے اور کبوتری کون ہے؟ کہتا ہے جو اڑ رہی ہے وہ کبوتری ہے, جو اڑ رہا ہے وہ کبوتر ہے. یہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہے, اس کی پونچھ اونچی ہے. یاد رکھنا جب کوئی بھی چڑھ رہا ہو نا تو وہ پونچھ اونچی کر کے چڑھ رہا ہو, نیچے آتے ہوئے اللہ معاف کرے دم دبا کے نکل جاتا. جی, خط ہے تربیلا سے احمد نیاز لکھتے ہیں, 2 دن پہلے آپ نے جو فراڈ کے مختلف طریقے بتائے, بہت اچھی انفارمیشن دی. پلاٹ کے طریقے, یار جو فراڈ کے طریقے نہیں ہم نے ڈسکس اچھا کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں بہت اچھی انفارمیشن دی آپ نے میرے جیسے سادہ لوگوں کو. دودھ کا سیمپل لینے والا فراڈ تو بڑے مزے کا تھا, اسی لیے کہتے ہیں نا معاشرے کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا جی, پڑھا لکھا بندہ زندگی چوکس ہو کر گزارتا ہے. جنید بھائی اور عزیزی بھائی, جب تربیلا ڈیم کا پانی نیچے گرتا ہے تو آپ مجھے بہت یاد آتے ہو. میرا دل کرتا ہے آپ میرے پاس ہوں, میں پانی اور آپ کے ساتھ سیلفیاں بناؤں. یہ واقعی کو سادہ آدمی ہے. دیکھو نا, یہ رہا اپنی سیلفی کے لیے ہمیں کس جگہ پہ بلا ہے, اور پیچھے سے پانی بھی گر رہا ہے. بندہ سیلفی اتارتے ہوئے اللہ نہ کرے, اللہ معاف کرے, تھوڑا سا پیچھے ہو تو ڈھم ڈیم. ہماری سیلفیاں میں ابھی کنسیو کر رہا ہوں کہ کس طرح ہوں گی, ایسی ہوں گی. تھینک یو نیاز صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں یاد کیا ہے. آپ سیلفی کھینچ کے ہمیں دے دیں, ہم سیلفی میں خود بیٹھ جائیں. اچھا بھائی جان, آپ کے لیے ایک واٹس ایپ میسج ہے, سنیں ذرا. جی جی سنائیں جناب. میرا نام اقبال سندھو ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. میری طرف سے حسب حال کی ٹیم کو بہت بہت رمضان کی مبارک ہو. اور عزیزی صاحب کے لیے میرا ایک پیغام ہے, ہم ان کی افطاری کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں پکوڑے, سموسے, دہی بھلے, چاٹ, پائے, یہ سب چیزیں اس میں نہیں ہوں گی. اور عزیزی صاحب اس کے علاوہ آپ کو چیز کھانا چاہیں اس کے بارے میں ضرور ہمیں اطلاع کر دیں. شکریہ. اچھا ویسے بندہ معصوم ہے, یہ پتہ نہیں کشمیری کو دعوت دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی عزیزی صاحب 572 چیزیں گنوا دیں گے.
میں یہ حیران ہو رہا ہوں کہ پرسنالٹی اس بندے کی اسلامیات کے پروفیسر جیسی ہے اور گفتگو سخاوت ناز جیسی، یعنی کتنی چیزیں گنا کے تو یہ اس میں نہیں ہوگی، یہ سب کچھ نہیں ہوگا جناب تو میں لندن سکوٹر ہوا پروان آ یار تم ان کا خلوص تو دیکھو نا یار، تم نے مینیو کے لیے جانا ہے یار، بڑے یہ افسوس کون کی سا بات خلوص ہے یار۔ کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی؟ حالانکہ یہ رہے ہیں تم ان کا صرف خلوص دیکھو بس۔ یعنی صرف خلوص لینے جانا ہے وہاں سے، تم چلے جاؤ یار، میں بھئی ہوں، تم چلے بھائی جی آ رہے ہیں آپ کا خلوص لینے۔ عظیم، یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔